Bonjour les amis, deuxième vlog de voyage au Baïkal. Bonjour les amis. Bon, moi j'ai bien dormi. Après avoir marché presque 20 000 pas hier, d'après l'application Apple. Et là, on va aller prendre le petit déjeuner. Donc je me suis réveillé un peu plus tôt que Denis. On va prendre le petit déj. Bon les amis, au final c'est pas Stalovet que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une salle qui est à côté. Donc il faut s'asseoir et puis je crois qu'ils arrivent, ils te demandent ce qu'on veut prendre. Donc là les amis, après un bon petit déjeuner, je vais aller travailler, donc je bosse jusqu'à midi, je donne des cours jusqu'à midi, puis après je vous retrouve pour le déjeuner. Bon les amis, j'ai fini ma première demi-journée de cours, et donc là bientôt on va aller manger dans un restaurant, puis après on va faire une première excursion, puis j'ai mon deuxième groupe de cours niveau un petit peu avancé à qui je vais donner donc un cours cet après-midi et je vais essayer là j'ai 45 minutes avant le déjeuner, donc je vais essayer de me reposer un petit peu sur la plage. Regardez les amis les courgettes, elles sont énormes. On se retrouve au restaurant donc pour le déjeuner avant d'aller en excursion. Et après on attaque direct avec un cours de 2 heures, de 16h à 18h avec mon groupe avancé. Мне показалось, что сегодня холоднее, нет? Да, холоднее. Non, c'est une banane. C'est médiavique à la banane. Oui, comment c'est possible? La banane ici. Sacrilège. C'est cool. Ah, vous avez eu cours ici? Oui. D'accord. Bon, bah, je trouve que c'est un endroit qui est sympa. Oui. Donc, on va se mettre ici. C'est le Il petit y a côté les Belvédère. chiens aussi. Qui joue là? Oui. C'est sympa. D'accord. C'est vraiment cool ici. Oui. Sympa. Un petit côté cottage, bungalow. Ok. Bon, bah, très bien. Donc l'excursion commence, le guide s'appelle Dmitri, il parle russe, il parle pas forcément français, l'excursion sera pas en français en tout cas. Je vais essayer de vous traduire après chaque intervention de Dmitri les passages que j'ai gardés pour ce vlog. Donc ça va être une excursion autour du village Rougir où on se trouve. Все, тогда я вас оставляю. Хорошего путешествия в Хужир, да, Променада, и жду вас через 1,5 часа. Отлично. Je m'appelle Дмитрий. Я пару французов и теперь, но продолжим на русском. Я совсем чуть-чуть говорю на французском, еще пока не выучил весь. Вот. Надеюсь, меня хорошо слышно, да? Да. Всем хорошо. Мы сейчас пойдем с вами на прогулку, останавливаться не будем, мы будем идти постоянно, чтобы нам все успеть. У нас всего лишь 1 час.
Меня зовут Дмитрий, я родился в Улан-Удэ, вырос в Мирном, в Якутии, учился в Иркутске, и вот много лет приезжаю сюда работать, теперь я уже постоянно здесь живу и работаю, и вот за много лет работал экскурсоводом, организатором путешествий, гидом, и вот иногда меня, кому повезет, нанимают меня работать экскурсоводом в Хужире. Вам повезло, да. Пойдемте с вами на прогулку, я буду идти и рассказывать по пути. Несколько таких мест, которые называются Шаманка, или Шаманский, или Шаманский мыс, или Шаманское ущелье, или скала Шаманка. И вот здесь на мысе Бурхан мы с вами увидим скалу Шаманку. Считается, что в таких местах, они обычно очень красивые, обитает особый дух. Потому что, в принципе, шаманы верят, что дух живет в каждом камне, в каждой травинке, в каждом дереве. Но вот есть особые места, особые камни, особые скалы, в которых живет как бы дух, начальник, как бы главный дух, который контролирует всех остальных духов. Вот. И раньше местные жители буряты, и не только, потому что на Байкале живет больше 120 национальностей, но самое главное, конечно же, буряты, вы, наверное, про них слышали, да? Donc Dmitri nous dit qu'il y a plusieurs endroits sur l'île qui sont liés au chamanisme. Dans ces endroits, on croit que les esprits habitent. Les chamans croient que les esprits habitent dans chaque pierre, dans chaque arbre, dans chaque herbe de l'île. Mais évidemment, il y a des endroits où en particulier vit ce qu'on appelle un esprit principal ou un esprit supérieur qui contrôle tous les autres esprits. Ce sont évidemment des croyances de la population locale, la population бурят notamment. А также в скале Шаманка учеными была обнаружена пещера, в которой провели раскопки и обнаружили, что не только шаманы проводили здесь ритуалы, но также многие другие культы, и в том числе и буддисты. Внутри в пещере есть надписи и на санскрите, и на тибетском, и на разных других языках, ну как бы типа древние петроглифы. В пещеру можно попасть, я ее называю офис шамана, но местные считают, что именно к самой скале подходить вообще нельзя. Особенно женщинам и детям. Особенно для женщин в критические дни. Это считается очень опасным, так как духи могут посчитать это за кровавое жертвоприношение. On a découvert sur la falaise de Shamanka des grottes dans lesquelles on a fait des fouilles et dans lesquelles on a découvert qu'il n'y avait pas seulement des bouddhistes qui réalisaient les rituels chamaniques, mais aussi d'autres cultes. Dans ces grottes, justement, il y a des inscriptions en plusieurs langues, en sanskrit, en sibérien et en d'autres langues anciennes. Donc on peut visiter ces grottes évidemment, mais les locaux déconseillent la visite aux femmes notamment qui ont des enfants et surtout aux femmes au cours de leur période de menstruation parce que ça peut être mal interprété par les esprits. 20 лет назад. Местные жители, простые ребята, причем это стало очень популярным и очень загадочным, поэтому создали в узком месте, где можно проехать, поставили первые 13 столбов. L'excursion s'est terminée plus tôt que prévu, donc il est 15h, mon prochain cours est à 17h, donc j'ai 2 heures pour profiter de la plage. Et ensuite, après le cours, évidemment, on se retrouve tous au restaurant. Les légumes. Regardez-moi ce beau coucher de soleil, les amis.
Alors Irina, quelles sont tes impressions? Ah, c'est génial, regardez, c'est magnifique, c'est un peu splendide vraiment. Incroyable. Merci pour ce voyage. Avec plaisir. Merci pour toi aussi, pour ton professionnalisme. Merci beaucoup. Ночь наступает на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки, прячутся, их не достать, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, нельзя догадаться. Donc la journée se termine par un atelier créatif. Le but c'est de préparer un spectacle en fin de voyage qu'on va présenter et on écrit tous collectivement le scénario donc, de ce spectacle et on part dans des délires complètement à l'ouest. Как бы его будто бы задерживают в духе, но... Стопи, буханка. Les phoques du lac Nerpa qui font comme les vaches, ils viennent sur la route, c'est ça? Attends, là ça devient n'importe quoi. Arrêtez avec les champignons magiques. T'as bien dormi? Presque. Presque. Ouais. Pas assez. Moi j'ai bien dormi mais pas assez. Pareil, j'ai eu une petite insomnie le matin. Oh, c'est trop sympa là-bas, regarde. Regarde-moi, c'est magnifique. Bon, on est arrivé. Pour la séance Une séance de yoga à la plage avec notre exceptionnelle Julie. C'est pas facile dans le sable. не совсем был полумост. Vas-y, on fait Ну, ça. это полуполумост. Это ягодичный Voilà. мост, да. Appuyez-vous bien sur le tapis. Parce que dans le sable, ça bouge. Voilà, parfait. Ça, c'est au niveau des bras que ça se joue. en général. Voilà. Excellent. Une fois. Merci. Donc là, c'est la baignade. La méditation avec le lac nous attend. Vous pouvez faire les mouvements comme ça. Voilà, merci à vous d'être venus ce matin. Courageux. Merci Julie. Je note qu'il y a moins de monde qu'hier, mais que nous avons de nouveau. Pour votre information, il est 9h moins le quart, 8h45. Ça vous donne le temps de vous baigner. Bon voilà les amis, j'ai piqué une tête après la séance de yoga. Ah, c'était vraiment cool.
Là, petit déjeuner. On attaque donc avec le premier cours de français de la journée. Ah oui, Michel Strogoff demeura oublié pendant toute cette soirée. Tu es flexible. Parce que ce sport ici, il est très bien. Long time ago. Il y a très longtemps. Ah, tout le monde est à l'intérieur de l'hôtel. On se prépare pour le départ, pour l'excursion, et on va monter dans ce bus un peu vintage. Salut! Alors, t'apprécies le voyage? Oui, très sympa. Ça secoue, hein? Il y a les nuages, il y a le Baïkal qui est très belle. Oui, très beau. Je crois que l'orage ne va pas tarder à gronder. Перед началом нашей программы мы с вами проведем обряд очищения. У меня в ручках дымок аяганги. Это чебрец, погородская трава, которая растет в наших краях. Кто-то еще называет тимьян, например. Вот на себя 3 раза правой рукой, и вы чисто символически пройдете обряд очищения. Меня зовут Арина, приятно познакомиться. Сейчас у нас подул ветер, и мне кажется, чебрец зажег не будет гореть. Поэтому я предлагаю маленечко перенести, когда мы с вами зайдем в юрту. Но я буду так лежать. Потому что верхний наш и нижний. Боги, которые спускаются к нам с небес, они своих лошадей привязывают на первую канавочку. Мы, люди, привязываем на вторую, и боги, которые поднимаются, да, из подземного царства, они как раз-таки своих лошадей привязывают на последнюю, третью канавочку. Также есть 2 вида стерге. Это богу стерге и родовой стерге. В данном случае стоит родовой стерге. Обычно их устанавливают, принадлежит нашему семейству. Вот. И поэтому бараны являются 1 раз в год, Donc là, les amis, on va se présenter à tour de rôle aux esprits. Donc chacun va dire comment il s'appelle et d'où il vient. правой рукой на себя 3 раза. Начнем с вас. Откуда вы приехали? Москва. Тогда будем с вами знакомиться. А вы? Вы? Откуда? Из Франции.
Что именно? Крышку или Почему с Альхона, да, она как бы исповедует шаманизм, папа у меня восточный бурят, он как бы республика Бурятия, это буддизм, а папина мама, она христианка, то есть она чисто русская. И то, что я все свое детство провела как раз-таки бабушки в деревне с дедушкой, по папиной линии, они меня свободно могли в датсан сходить, а еще также в церковь ходила вместе с бабушкой. Вот поэтому я могу и в датсан, и к шаману сходить, а если там волнуюсь, там перед сессией еще свечку поставить в церкви, чтобы точно да, точно что-то сработает. Это шапка Мономаха, монгольская шапка, либо связь с космосом. Ну, теперь вы знаете, если есть маленькая возвышенность. Вот у вас когда там, вот вы сказали, Новый год, который общий, Самалова. да, Покров, Покров. это, соответственно, осень, правильно? Ну, покров это на осень, да, Это осень. шаманские. Так, и какой-то шаманский есть. Ну, вот шаманский это есть покров. А, понятно, все. А Сагалахан это буддийский Новый год. И он когда? А он по восточному календарю. Всему они. поняла, как у поняла. китайцев. Да, А, как китайский Новый год. А вы когда вот у девушки вот, да, эти все, ну, вся она идет, Украшения. да, украшения эти, когда она их еще надевает, помимо, например, свадьбы своей? Ну, на всяких праздниках, там, на рождение ребеночка она может И какие-то передаются вот они тоже, Да, из передаются из поколения в поколение. Они, конечно, могут там переделать, там, по-своему сделать, но большинство части они передают все как мама, дочке, вот так идет обмен. Après ces explications très intéressantes sur la culture bouriate et sur le chamanisme, on nous a convié à un repas donc à base de produits laitiers locaux qu'on va déguster tout en écoutant la chamane principale. Ходит, например, по дрова в лес, и она такая маленькая впивается в кожу. Заноза? Заноза, правильно. Много мяса, мало дров. Я не поняла. Сядьте, пожалуйста. Что? Жили. Человек это много мяса, а в нем мало дров. Ой, там аж сметана. Да, убегает. Человек много мяса, а Так, внутри дорогие мало гости, дров. у вас на столах белая пища бурят. Это сметана, сыр, творог. Все у нас домашнее, мы готовим сами. Очень вкусный хлеб, ну и, конечно, салфетки, сахар, надо покупная у нас. Очень вкусная, да. В больших пиалах у вас черная часть с чабрецом. Вначале, в середине программы я вас очищала, сейчас вы будете успокаиваться, потому что чабрец очень хорошо действует на нервы. Например, если мы сдаем какие-нибудь там экзамены, вот я сдавала на права, и я настолько сильно его перепила, что мне было просто... Он не говорит, там, не туда, не туда. Но я сдала, кстати, самое интересное. Еще самое первое сдала. Вот, поэтому в маленьких рюмочках у вас тарасун. И сейчас мы с вами будем брызгать, угощать дух этой местности. Возьмите, пожалуйста, рюмочку в правую ручку. Переместите ее, пожалуйста, в левую. Безмерно пальцем правой руки. Нравятся вам наши продукты бурятские? Да. Да. Вот так и наши предки жили, мы живем, и наши дети, внуки. Вот, чтобы вкусную еду кушать, коров мы кормим вкусно, потому что у коровы молоко на языке. La chamane nous donne quelques petites devinettes qu'on va essayer de deviner avant de passer au spectacle. 5 братьев. 2 стоят из них, 2 лежат, а 1 работает. Что же это 1 работает? У вас это дома есть. Вы ежедневно этим пользуетесь? Печка? Нет.
уходя на работу, приходя домой. Замок? А замок где? Дверь. На двери. Конечно, это дверь. Дверь. Два косяка стоят, два лежат, одни работают. Они друг без друга не могут. Турецкую борьбу Бухе Балилдан. Участники встречают друг друга и гостей танцуют танец цикла. В синей рубашке это Батов, в сиреневой рубашке это Егорка. Voilà les amis, notre excursion au village Bouriade se termine. On retourne à l'hôtel. Voilà les amis, très bonne excursion, n'est-ce pas? Tout à fait. C'était incroyable. Effectivement. Comment tu as trouvé Tvorog? Tvorog? Comment tu as trouvé Tvorog? Bien sûr, c'est très délicieux, très sain. Voilà, très bon. La crème par-dessus, c'est oui, et le thé, et tout était incroyable. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, on va prendre quelque chose de chaud, comme C'est du ça, thé, exactement. du café. Et après ça, malgré la pluie, on va se baigner. Exactement, on va se baigner. Bravo à nous. Bon les amis, la terrasse de l'hôtel est complètement réservée, donc elle n'est pas libre. On va directement nous baigner, directement. Bon, je retourne quand même à la chambre récupérer mon maillot. Je pose mes affaires. Et je vais au lac. Direction le lac pour se baigner. Il va falloir y aller, hein. Eh ouais. Après une bonne baignade, Oui. on était comme des phoques. Des phoques folles. Des phoques fous. Fous. Oui. Des phoques fous. Oui. Personne ne nageait. On s'agitait dans tous les sens Oui, c'est pour ça. nous Oui, réchauffer. à un moment, je vous ai vu, j'ai fait, ils sont debout ou ils nagent? Moi, je nageais plus loin. Non, mais vous êtes bon pour les Jeux Olympiques de natation synchronisée, Oui, oui. puisque le but, c'est de ne pas bouger dans l'eau. Mhm. C'est une sacrée technique, t'as Oui, déjà essayé? oui, j'ai essayé, c'est compliqué. Hein. C'est tonique, hein. Tu sors de là, t'es crevé. Qu'est-ce qu'on est bien. Et alors
elle a dit que... D'être française et d'apprendre le russe que de russe d'apprendre le français. Je trouve que c'est beaucoup plus logique d'apprendre le russe que d'apprendre le français. Je suis d'accord. Il y a tellement de règles, des exceptions, mais c'est logique. Il y a quand même une logique. français. Non, en russe. Как вкусно. Коней. C'est pas колено, какие колено, les genoux. Correction automatique. Колено переправы. Анфиса, почему ты одна? Parce que tout le monde est au café. Mais viens me rejoindre. Viens à côté. Qu'ils s'embarquaient déjà en bateau. Sur la plage, il y avait un bateau et ils s'y embarquaient. Et j'ai dit à Maxime, mais alors ils viennent d'arriver et ils s'embarquent déjà. Et j'ai dit, papa, est-ce que la blague ils viennent d'arriver et ils partent déjà en excursion. Tu comprends l'idée? Oui, je comprends, je suis en train de chercher français. Mais il faut que tu prennes note de cette expression. Parce que ça, ça se dit. Désolée de... Non, par exemple, c'est l'habitude. Quand les étudiants ne font pas... n'écris pas ce que je raconte. Je suis maintenant je leur dis, mais alors pourquoi vous n'avez pas... Je suis venue pour être professeur, et maintenant, c'est moi qui... C'est moi l'élève. Je me fais traumatiser. Désolée. Mener à la baguette. Non, mais c'est tellement intéressant. L'expression. Le soleil incroyable. Le soleil se fille. C'est meilleur qu'au Baïkal. Ah oui. Oui, il y a juste un fil électrique qui gère. Il faut couper. C'est pas le poteau. Но не хуже выглядит. Voilà les amis, ce deuxième épisode touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous appréciez le contenu et n'hésitez pas à regarder le troisième épisode qui va bientôt sortir. Ковша соединить и продолжить. Там вот как раз вот полярная звезда.